कुर्मी माहातो को उनको नेता बतर बोलो उनको नेता को पचरा हा चेदा से उनको रेल रोको कथा तहकान तको डाकरावले आको और उनको जहां कमिटी तहकान तको कमिटी बई बईते रपुदो कान तको चेलेकाते रपुदो कान तको ओना आपे तिना नो दिसम खबर तलाते पे बाडाय ᱧᱟᱢᱟ निये दिसम खबर तलाते अजित माहातो कुर्मी समाज रेन लटू नेता नुई नेता चे ए मेन केदा नो पे बाडाय ᱧᱟᱢᱟ तिहिन नो वीडियो रेगे सांताल बयहा को आर मिटेन खबर बाडाय चुका पे दिसम खबर सांताल को आदो संविधान रो ऑल मेना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सनाम रगी जगह रगी सांताल को लगे अडेर प्रविधान मेना सुविधा मेना मेनखान सांताल को ताहो चिदा तायम को तहन कना निया भारत दिसम रिया संविधान और आईन रे सांताला नुनो ढेर मेना कादा एसटी को आदिवासी को नुनो ढेर मेना का को निने गाय गड़ो का को संविधान और आईन मेनखान नो आईन और संविधान और नो सुविधा खन सांताल तो संगिन ती को साहा कना मेनखान चिदा नोआ कुकली अडी सहज गया मेनखान नोरे तेला एम दो अडी कठिन गया ओना लेका को कुरुमुटो कना आदिवासी कोरानी जहां लटू लटू संगठन को मेना का जहां को लीडरशिप एकान लीडर को उनको को आडियान को तजबीज कान रहो तीना आठ तजबीज कते आतो आतो टोला पाड़ा रे सेन कते को बुझाव को कान रहो संताड़ को ताहो रहो बांग को बुझे कना से चे मेनखान दिसम खबर नो सठिक बाय मेन दाड़े पे कना मेनखान निये सठिक कथा ले पे कना इन उनगान सुविधा तहन तुलई हो आदिवासी को संताड़ को दो तेना चिदा तायनम रे तहन कना को नोते कर्मी महतो को नुको दो जहां दो संविधान रहो बनो कदा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और आईन लिखा ताहो बांग को ᱧᱟᱢᱮ कना एसटी दरवाजा मेनखान नुको ताहो रहो लगा हुआ छुटो रे मेना का को तीन जबरदस्ती तीन उनको एसटी रे सेले दो को मेने कना चिदा से एसटी जुड़ू दो अडी मारांगा जतो खो मा ताले खास संताल को जहां मेना पे आपे तिसो पे चेंगा दिसम खबर निये गिले आपे कना आपे अदी उत्सरा के माय होदिसो पे चेंगा पे आर बांखान आपे सनाम एसटी जोड़ो को रे चाबा पे आर दिलाबो आजम काल के कुर्मी माहातो रेन लीडर अजित माहातो चेयरमैन किदाय आदिवासी कुर्मी समाज जे बर्तमाने जे तीनटा स्टेटे जे आमादेर आंदोलনের কথা রেল টেকা মোটর চেকা উড়িষ্যা ঝাড়খণ্ড এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল তা পরিষ্কার কথা আগামীকাল শুরু হওয়ার কথা কিন্তু বন্ধুগণ বর্তমানে পুলিশ অত্যাচার পুলিশি সন্ত্রাস পুলিশি বেইমানি নির্লজ্জ পুলিশের যে ব্যবহার আমাদের বিভিন্ন নেতৃত্বকে গ্রেফতার এবং বিভিন্নভাবে থানায় প্রত্যেকটা গাড়ির মালিককে এবং প্রত্যেকটা কর্মীকে আটক করে যে হিসাবে থানায় আটক করছে এই জন্য আজকে বিশেষ পরিস্থিতিতে আমরা আদিবাসী কুর্মী সমাজ সমস্ত কর্মীদেরকে বিশেষভাবে আলোচনা করে আপনার কাছে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এছাড়া আপনারা জানেন ঝাড়গ্রাম নেতৃত্ব এবং এদিকে পশ্চিম মেদিনীপুর নেতৃত্ব বাঁকুড়া নেতৃত্ব এবং সেখানে যে এরা পরিবেশ তৈরি করেছে পুলিশ যেটা তাকে জল কামান থেকে শুরু করে যুদ্ধের পরিস্থিতি আমরা আপনারা জানেন বিগত যে আমাদের রেল টেকা ডর চেকা সেখানে একটি পাথরও আমরা ক্ষতি করি নাই অথচ রেলের কোনো সম্পত্তি ক্ষতি করে নাই অথচ আমরা এই শান্তিপূর্ণ অবস্থানের বিরুদ্ধে আজকে বর্তমান সরকার একটা যুদ্ধ ব্যবস্থা তৈরি করেছে বিভিন্ন কায়দা করে মানে হাজার পুলিশ নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে একটা সংগ্রামের পুলিশ তৈরি করেছে কিন্তু আমরা শান্তিপ্রিয় কুর্মী জাতি তার জাতিসত্তার জন্য লড়াই করছি আমরা স্বতন্ত্র জাতিসত্তা আমরা কিছু জানি নাই আমরা পরিষ্কার সরকার যে খরচ করে যে পরিস্থিতিতে আজকে মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে কিন্তু মোকাবিলা করার চেষ্টা করে নাই যে এই জাতিসত্তাটা কী করে দেওয়া যায় এই যে কমিউনিটি জাস্টিফিকেশন একটা চিঠি সেটা কত বড় চিঠি কত বেযুক্তি কত অযুক্তি আজও পর্যন্ত আমরা পাই না এর সরকার পাঠাবো বলে আর মিথ্যা মানুষের কাছে বুঝাচ্ছে যে 4টা চিঠি পাঠাচ্ছে 5টা চিঠি পাঠাচ্ছে মিথ্যা একদম মিথ্যা কোনো চিঠি পাঠায় নাই বারবার চিঠি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দেওয়ার পরেও আজ পর্যন্ত সরকার নীরব কিন্তু আমরা বিশেষ পরিস্থিতির জন্য আগামী দিনের জন্য আমরা বিশেষ রেল টেকাকে মানে বিশেষ পরিস্থিতিতে আমরা স্থগিত করতে বাধ্য হচ্ছি আগামী 30 সেপ্টেম্বর আমরা মানবাজারে গোবিন্দ চুনারাম মাহাতোর শহীদ দিবসে আমরা আগামী স্টেট কমিটি মিটিং করে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা